إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah ma'asyiral muslimin, baru saja kita melaksanakan hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri bagi Nabi Muhammad SAW adalah Yaumul Farah, Yaumul Bahjah, Yaumul Surur, hari bahagia, hari kegembiraan. Kenapa seorang muslim berbahagia di hari Id Al-Fitr maupun Id Adha? Karena kita telah melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Kita berpuasa, melaksanakan ibadah siyam, qiyam, ya, salat tarawih, salatul lail, i'tikaf, yang mana janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja di antara kita yang kemarin Ramadan bersungguh-sungguh puasa, penuh iman dan yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan ganjaran surga dengan puasa kita, maka dijamin dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Dan kenapa kita berbahagia di hari Idul Fitri? Kita melaksanakan qiyam i'tikaf 10 malam terakhir. Mungkin di antara kita ada yang full, di antara kita ada yang di malam-malam ganjil, atau di antara kita mungkin 1 hari dan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi pun menjamin, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hari Idul Fitri adalah hari kebahagiaan, yang mana Rasulullah SAW bahagia ketika melihat kaum muslimin mengekspresikan kebahagiaan kepada yang lainnya. Satu saat 2 orang wanita dari suku Ansar Madinah, asli penduduk asli Madinah, ya, dia belum baligh, belum usia baligh, datang ke rumah Rasulullah. 2 wanita ini dengan membawa duf, rebana, kemudian menyenandungkan syair, nyanyian di hadapan istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah beliau sambil menyingkapkan surban beliau ke wajah beliau, agar 2 wanita ini tidak keluar, tetap merasa nyaman menyenandungkan syair di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bahwa ayah dari Aisyah ini adalah sahabat dekat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ayah Aisyah, masuk ke dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marah dengan meninggikan suaranya. "Amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah." Apakah seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menyingkapkan kain yang menutupi wajah beliau dan menegur Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakar As-Siddiq, da'hunna, biarkan mereka bernyanyi, menyenandungkan syair dengan rebana, alat musik. Biarkan mereka wahai Abu Bakar. Likulli qaumin 'id wa hadha 'iduna." Setiap kaum umat beragama pasti punya hari raya, dan ini adalah hari rayanya umat Islam. Biarkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam hadis yang sahih, kita pernah diinformasikan bahwa orang-orang Habasyah yang sudah lama tinggal di Madinah, mereka melakukan atraksi seni, ya, dengan memainkan tombaknya, ya, di Masjid Nabawi, ya. Kemudian suara mainnya mereka, suara bercandanya mereka sampai masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan Aisyah. Kemudian Aisyah penasaran. Aisyah ingin melihat apa yang mereka lakukan dalam atraksi seni mereka. Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Aisyah, "Hal turidina an tanzuri ilaihim ya Aisyah?"
Maukah kamu melihat mereka wahai Aisyah? Naam ya Rasul, pengen Rasul, ini hari Idul Fitri, hari kebahagiaan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi meletakkan mankibatai, dua bahu yang mulia beliau untuk dinaiki oleh Aisyah. Karena Aisyah, kita tahu Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah menempel langsung. Sementara tembok Rasulullah lebih tinggi dari Masjid Nabawi. Aisyah kemudian digendong oleh Rasulullah untuk melihat atraksi orang-orang Habasyah di hari Idul Fitri. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah, Hal iktafait? Apakah engkau sudah merasa cukup puas wahai Aisyah? Belum Rasul, saya masih ingin melihat mereka bersenang-senang di Masjid Nabawi. Hal iktafait? Ya, ini menunjukkan kepada kita, jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari gimana kita menggambarkan diri sebagai seorang muslim yang mengekspresikan kegembiraan kita setelah kita melaksanakan ibadah 30 hari, 1 bulan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Setelah engkau menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan, engkau bertakbir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayatul Islam. Dan semoga kita bisa mempertahankan iman Islam ini sampai akhir hayat kita. Hidup dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim dengan konsisten dan komitmen menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fi hadhihi khutbah at-thaniyah udzakirukum bi nafsi bi taqwallah kama qala Allah azza wa jalla fi kitabih al-aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin Allah berkenan menerima sebagai amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita hari kiamat, dan kita terus konsisten melanjutkan ibadah kita di bulan Syawal dan selanjutnya sampai akhir nafas kita. Karena Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah, bukan hanya hadir di bulan Ramadan, dia hadir dimanapun dan kapanpun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kita. Allah Azza wa Jalla bersama kita dimanapun kita berada. Maka kita beribadah kepada Allah, berkomitmen, berjanji sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepada kamu. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza di saat kita bisa berlebaran dengan sanak famili kita. Saudara-saudara kita di Gaza kehilangan keluarga tercinta mereka akibat kebiadaban Zionis Yahudi Israel. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menangkan siapapun yang melawan Zionis Israel Yahudi. Kali ini kita dipertontonkan dengan perang Iran dan Israel. Maka khatib di mimbar ini berdoa kepada Allah agar Allah menangkan kaum muslimin Iran, agar memenangkan peperangan melawan Zionis Israel dan Amerika. Dan kita lihat saudara-saudara kita di Sudan yang mati kelaparan. Kita juga melihat saudara kita yang paling kelaparan di muka bumi ini di Yaman. Maka jangan pernah kita melupakan penderitaan saudara-saudara kita di belahan dunia muslim lainnya. Walaupun hari ini kita bergembira di tanah air tercinta kita. Kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita, meruntuhkan seluruh keangkuhan dan kesombongan kita bahwa kita bisa hadir di Masjid Al-Badr ini karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن اليهود والنصارى قد عثوا في الأرض فسادا اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نساءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم لا تدع لنا في مسجد البدر هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا saf rapat lurus rapatnya saf sempurnanya salat berjamaah kita Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.